बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है, ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले, इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। রান্নার গ্যাস নিয়ে আতঙ্ক, দেশ জুড়ে এলপিজির সংকটের গুজব ছড়াচ্ছে কারা? এই বিতর্কের মাঝে এবার সরাসরি মুখ খুললেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আর তার সুর স্পষ্ট। দেশে এলপিজি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা চলছে, আর যারা এটা করছে তারা দেশেরই ক্ষতি করছে। বৃহস্পতিবার এনএক্সটি সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এলপিজি পরিস্থিতি নিয়ে ভয় ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর কথায়, আমি কোনো রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না, কিন্তু যারা আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন তারা নিজেরাই জনগণের সামনে নিজেদের উন্মোচিত করে দিচ্ছেন। এখানেই থামেননি প্রধানমন্ত্রী, তিনি সরাসরি কালোবাজারি ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।